ले आज दीटा मैथ ट्रिक शिखबा केतेटा दीटा एका दीटा मन कर गोटे संख्या 125 125 लेकिन ता परवर्ती संख्या केते 124 पूर्ववर्ती संख्या केते 124 तार परवर्ती पूर्ववर्ती संख्या जो बळे देताबो 126 मिशन 124 केतेला 250 ताको डिवाइड करबा डिवाइड करे 2 रहबा माने 125 हो कोन संख्या छला तो संख्याटा जेडे बड़ होना काई ता परवर्ती पूर्ववर्ती संख्या जो बळे 2 रहले उत्तर देताबो कोन संख्या केबे हरा हरी करबनी सीधा लिख देबो कोन संख्या एला ट्रिक 1 ट्रिक 2 संख्या जेडे बड़ होना काई तार परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या वियोग बळे देताबो 2 हो केमती মনে করা 1000 তার পরবর্তী সংখ্যা 1001 পূর্ববর্তী সংখ্যা 999 পরবর্তী সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যা মিশি গলা 1001 999 কেতে 2000 তাহলে 2 হলে কেতে 1000 কোন সংখ্যা আসলে সেই চাপলা এটি যেমনি পরবর্তী সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যা ফেড়িবা কেতে আসি 2 তেଣୁ সংখ্যা যেড় বড় হোনা কাইকি তার পরবর্তী সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যা বার করে তাকে ফেড়ি দেলে ওগুলো উত্তর আসিব 2 তেণু তাকে করিবা দরকার নাই সবটাই কোশ্চেন পড়লে গোটিয়ে সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যার বিয়োগ কেতে 2 কেতে 2 মনে রাখা কাটুনি